Gente, vamos a tener media hora para hacer el snorkeling. We have 30 minutes for snorkeling. So people, if you want snorkeling, get ready. We're now, nothing we need to see. A la planicie. Tenemos, pues. 30 minutos, media hora, 30 minutos. Excuse me here. A comenzar, todo el mundo, get ready. Here we go. Quiso. ¿Mi papá? Sí,